Selamat lemai, ngagai semua bala kita tes mampai berguleng kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sore tu hari 6, 11, hari 11 berguleng aku bumawian kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berterima kasih ngau sumbangan Community Engineering hari menua tempu bak pengawak nyukong transformasi Sarawak nuju sebuah menua tim maju. Berjakut lebuh berjadi ke makan lemai nintiang tahun Institusi Engineer Malaysia IEM Pampang Sarawak di Kuching Demalam ia madah ke Sarawak diatuk keras bab pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi energi gadung kena nyamin serta nyaga rampak menua tim meruan. Berdudu harinya Sarawak berguna ke engineer hari menua tempu ti nemu senentang pemansang teknologi ti pemada baru kelimpang ngemerat ke cara ti pemada manah ti boleh mutar ke isu ubah iklim. Dato' Patinggi Abang Johari ngarap ke Community Engineering terus ngembuan inovasi lebuh berjalan ke cara serta teknologi baru awak ke uliang amat ke agenda ekonomi gadung Sarawak. Bisi datai bab pengeram itu, balas sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas, ngau Dato' Amar Dr. Sim Kuhian, Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi, sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Ariwo, Presiden IEM Insinyur Profesor Dr. Siti Norlida Muni Yamin, ngau Chairman Pengerusi IEM Sarawak Insinyur Sim Hui Keng. Orang dagang hari menua tempu patut mengenak cara baru dikenang ngerembai ke dagang sida. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan madah ke orang dagang megak diperansang genak platform digital ngambil ke ulia bersemekih. Ia bisi pengarap hari cara kebakannya orang dagang ulih ngerembai ke produk sidak ngangai marketing ke besar lagi. Sarawak dah berjalan ke inisiatif kemua kelebih lagi dikenal betapi ngau perkara guna orang dagang titebunsa ketegal COVID-19 hari temeri mayuh macam bantu. Dato' Amar Awan Tengah mansud kerja kutu berpengerami graduasi program Embing InScan edisi Sarawak 2023 di Kuching. Bisi 80 graduate sudah nembuk ke program khas ke diatur Institut Orang Dagang Negara ngogempung amanah ITIA Malaysia. Kerjasama pintar antara Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dengan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah mujur nyapai transformasi ti cukup ngasuati temegah pengudah 35 tahun. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke mayuh pemujur sudah dijapai negeri besar Kuching sekali ke hari sukut ekonomi, sosio budaya ngau teknologi. Ia bisi pengandal ke pemujurnya oleh ditan ke hari kerjasama tegap semua pihak. Menteri Besar Kuching megak dekat terus mampan serta puh seriris ngau rambai leka jakuk Hari Bandaraya Kuching ke-35 Inklusiviti Komuniti ke arah Bandaraya Lestari. Selampur orang kediau di Kuching megak uliang asai ke penguntung Hari Penumbuh ngau pemansang Menteri Besar di Kuching ke Tegal Sarawak tiba limpah. Ngau tu Dato' Amar Dr. Sim ke megak Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau local government ngarap ke kerjasama rad antara DBKU ngau MBKS serta semua upis di berkawal dalam ngemujur ke tiap aktiviti tau ke pengawal ke dekat diatur diteruskan serta diangkat ke manahge. Ia berjakut bunyinya bateks ke dibaca sapi Menteri Utility ngau Telekomunikasi Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi maya Grand Final Pesta Kuching 2023 di Kuching. Kedah 5 hari bulan 8 tu tadi, Upis Menteri Pengerai Malaysia Mayuh, pengawal berumah ngau local government, nganak sahab DBKU ngau MBKS, udah ngatur Kuching Street Parade, berserimai ngau 60 tahun Sarawak Merdeka. Pengawal tu dipasuk lebih 2,000 ikut penyerta, hari 60 itik kontijen hari Sarawak ngau Siti hari Singapura. Dembiak di Malaysia, Datuk lebih berani ngawal diri serta nyadi orang berguna bak pengawal ngagak polisi perintah. Menteri Dembiak ngau Lumbak, Henayuh, madah ke upis menterinya sedar ke bagak Dembiak jam ke Datuk, udah berubah setiap ngau peneras teknologi, ubah ekonomi, sosial, ngau politik timar di tapi. Kohana statistik upis perangkaan ngayan ke pemayuh nembiak ke berumur antara 15 ngagai 30 tahun bak tahun 2022 ianya 9.6 juta ikut ianya semat 30% dari selampur rakyat Malaysia. Ngau tu kualiti ngau pengelantang penghidup nembiak patutnya diperkarati di kemerat laban raban nembiak ianya tuai menua jam ke diatuk kedekat nentu ke tunggak ku yang menua jemahilah. Yang mereka sekedar sesi konsultasi diatur bergulai dengan stakeholder yang kau meraban nembiak hari sesi town hall atau ke dialog awam bergulai dengan Kaunsil Nembiak Malaysia serta sesi konsultasi belanjawan 2024 kena hingga ke pemar ke ditapik sidak serta sadang penemu raban nembiak. Hana megak madah ke inisiatif rakan muda ke diberi support baru engau 10 gaya hidup dalam bulan 6 tu tadi diatur bisi lebih sejuta ikut kaban engau lebih 3,000 program udah diperjalai.
Agi belanja 20 juta ringgit bab belanjawan 2024 kena ngada ke rakan muda dekat diberi mengagai tiap bengkah menua. 161.7 juta ringgit sudah dikemendar ke Perintah Ari Upis Parit ngawan tali air kena berjalan ke projek ngadu ke Pantai Dagang Temuai Belawai. Kosapi Menteri Pengatur Kanam Negeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, projek itu nyengkau menyediakan sekedar fasiliti ke diguna kena beri penguntung ngagai temuai serta orang ke diau bandurnya. Kuya kelimpari dagang temuai projeknya megak dekat meri empas sosioekonomi bas sektor bertanam bertupik ngau dagang. Datuk Len Kemegakaban Kaunsil Negeri Kuala Rajang mana ke projek bukai kebisi di Langgur serta dekat digagak di Belawai ngau Jerije, nyingkau mengagak util 3 bintang serta padang golf. Langgur bukai yang ngagak alai Ari Tanjung Manis ngagai Kampung Paluh serta skim nangkir pemesai genturun peniau ungkup sidak kediau di Belawai ngau Jerije ke dekat digagak bandur kebesai 20 hektar. Ia maksud kerja kutuk maya dialog Langgur ngagak projek Pantai Belawai pada Dewan Masyarakat Kampung Belawai. Bisi datai Kaban Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab. Berbangunnya Insinyur Yusof mada ke Perintah Sarawak udah ngemendar ke lebih 400 juta ringgit kena ngagak jalai Tanjung Manis ke Kampung Paluh. Kuya agi belanjanya kena nyedia ke jalai alun ke Manhagi ianya jalai ke di Pelakin nyingkau mengagak jematan. Perintah Besar Ari Upis Pemansang Menop Sisir Ngau Kanam Negeri KKDW udah ngemendar ke agi belanja 267 juta ringgit ketujuhnya tang agi belanja tu anda boleh nyedia ke fasiliti jalai ke penuh. Ya dekat berandau baru ngau KKDW ngambil berarti ke baru agi belanja ke udah dikemendarkannya kena ngemansang ke fasiliti bukai bandurnya. Langgur projek jalai Tanjung Manis ngagai Kampung Paluh nyengkau penyawah kira 26 km. Jalai itu dekat bersambung ke sekedar genturan pendiau bakal Kampung Paluh, Kampung Kedang, Berangan ngau Kampung Setalun. Kempen bertujuk vaksin anti-rabies pelesenan chip mikro ngau anda berbayar serta meririk bersubsidi ungkup uduk di Negeri Besar Kuching terus nerima sukong Ari Mensur Mayu. Mayor Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng nyentuk ke bulan 10 tahun tu 576 lisen uduk sudah dikeluarkan. Hari pemayunya 539 ikut uduk sudah disikap microchip kemenggak sebagi hari 896 ikut uduk ke sudah diregister baruh kanan dur MBKS. Dirandau pada Dewan Masyarakat MBKS, Datuk Wee madah ke MBKS nyelintiang dekat meririk nyentuk ke 200 ikut uduk bak kanan dur pegai MBKS kena nyaga pemayuh dengan penyakit rabies. Tu diperjalai ada program beri subsidi RM100 ke tiap ikut uduk ke diperirik. We'd like to remind the public, rabies is still there, right? It's ongoing, and please, if you love your pets, make sure that you bring them here for vaccination. Of course, you have another choice. If you want to go to your own, that's fine. Please be responsible, neuter your pet, vaccinate your pet because you will protect yourself, your family and your pet from rabies. And also, of course, microchipping. The councils are now offering free microchipping. With the microchip, it's not a GPS. We cannot track where your animal is. But if your animal gets lost or if it gets caught, You can find out that. yeah, they can scan the microchip, the number will come up, then the council has the information, then they can contact the owner. Like there was one case where a beagle got Kerjasama Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Kaum KMKK nyadi Kaban Strategik Sekolah Siti atur cakar diperjalai ke Upis Pelajar Menua Sarawak kena mutar ke Penanggul Nembiak ti anak nurun sekolah dibagi Menua Betuang. Sapi Menteri Indo Anak Mian ngau Pengelantar Raban Bangsa Datuk Razif Sita madah ke berpelasar ke data Ari Upis Pelajar Menua Sarawak peliliah Menua Betuang bab penduduk ketiga ke penudi Ari Suku Prestasi Nembiak ke anak nurun sekolah. Berduduk harinya yang madah ke kerjasama sekolah ngau KMKK patut ditegap kaki kena ngigak cara ngau atur ke ulih diperjalai mutar ke penanggulnya. Datuk Razi maksud kerja kutuk lebih nutup program LAN Ngabas ngau sesi randau bergulai ngau KMKK pelilihan Menua Seribas di Debak. Siti hari tusun program bak sepemanya 2 hari programnya diatur ianya beri lica hari agensi ngau palan tinyedia ke program pelajar serta pengelandiak ngagai nembiak sekolah. Siko parai lalu 4 ikut lagi bakal bak penusah Jalan Alun 2 buah kereta bak simpang Jalai Ulu Oyak Sibu pagi tadi. Kepala Zon 4 Upis Membangun Jalamat Sarawak Andy Ali madah ke ia kebebadi nyawa ianya deriba kereta ke bernama Lunggan Engkang berumur 53 tahun.
Ko Andy bomba nerima report bekal penusannya pukul 7 pagi serta nganjung seraban bomba ari balai bomba ngonyelamat Sungai Merah ngagendornya. Bomba udah nyaup ngeluar ke bangkai deri batuk lalu udah diserang ngagai polis kena berjalai ke atur renangkan ketu. 4 ikut kebakal inya deriba serta penumpang sebuah kereta lalu kesemua sidak udah dianjung ngagai hospital Sibu ngambil ke diperubat. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Ari sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu.